बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिल आखिर धांधली के खिलाफ बहुत बड़ी पहली आवाज़ आखिरकार सामने आ गई। अदलिया के अंदर धांधली पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ हंगामा और इसके साथ साथ अहम तरीन शख्सियत की जानिब से इस बात का ऐलान कि इमरान खान बहुत जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग, कैसे चीफ जस्टिस फट पड़े इंटरनेट बंद करने और इंतखाबात में धांधली करने पर, तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तीन ऑप्शन मौजूद हैं। इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बाद बड़ी आवाज अदलिया से उठने के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनी रहे, अदालतों के अंदर आईनी और कानूनी जंग लड़े, केपी के अंदर डिलीवर करके दिखाए और दीवार के साथ लगाए अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन को। दूसरा ऑप्शन है कि जनाब सड़कों के ऊपर निकला जाए, तहरीक चलाई जाए और इस हुकूमत को जो कि धांधली की पैदावार है किसी तौर ना चलने दिया जाए। तीसरा बड़ा और अहम तरीन ऑप्शन ये जो सड़कों पे निकलने का ऑप्शन है, इसके साथ एक ऑप्शन जुड़ा हुआ है कि इस पार्लियामेंट को छोड़ दिया जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मर्तबा ये पार्लियामेंट छोड़ेगी या नहीं, आगे चलकर इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपके कमेंट, आपकी राय भी चाहिए, क्योंकि अदलिया से एक आवाज़ उठी है, एक आवाज़ जो है वो अदलिया से सामने आई है जो कि यकीनी तौर पर एक अहम आवाज़ है। इसके ऊपर बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल-हुकूमत के 3 हलकों की कामयाबी के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिए हैं। यानी बज़ाहिर अब ये 3 नशिस्तें नून लीग को नहीं मिलने जा रही। अब ये मामला जा रहा है ट्रिब्यूनल के अंदर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा या रोक के रखेगा? सरेदस्त ये नोटिफिकेशन रोक दिए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और इलेक्शन कमीशन के फैसले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन मशरूत कर दिए हैं। और ये तीनों इस्लामाबाद की नशिस्तें हैं। सबको इस बात का अंदाज़ा है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। फार्म 45 के तहत जितनी जल्दी फैसला होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिलेंगी और ये आगाज़ है। हाँ, यहाँ पर अगर हटदर्मी का मुजाहरा करे, बदनीति का मुजाहरा करे और एक बार फिर उसी धांधली का जिसकी इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है खुफिया हाथों की जानिब से, तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर इस मामले को लटकाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन के अंदर इस मामले को टरखाया जाएगा और उसके बाद जनाब इस मामले को लटका कर इस हुकूमत को बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि ये हुकूमत बन जो है वो ये हुकूमत जो है वो बना दी जाए और इस मामले को लटका दिया जाए। दूसरा मामला जनाब आया है सिंध हाई कोर्ट के अंदर से और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट क्योंकि फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, एक और कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब भी डाल रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लाना है या नहीं, या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लाना है, क्योंकि खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 इस वक्त नशिस्तें मौजूद हैं, 3 इस वक्त जो हैं वो जजेस की असामियाँ खाली हैं और वहाँ पर जजों ने तो आना है। और काजी फैज ईसा साहब के मुतल्लिक इतलात हैं कि उन्होंने इजलास बुला लिया है अगले हफ्ते और जनाब 23 फरवरी को, बल्कि 2 दिन बाद। और इतलात यही हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब को लाने की इतलात हैं। लेकिन पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क सुन लें, उनका फैसला सुन लें। उन्होंने कहा जनाब के सोशल मीडिया और इंटरनेट बंदिश के केस में रिमार्क्स दिए कि जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वाजे कर दिया उन्होंने, तंज था ये बहुत बड़ा। अगर ड्राइंग रूम में बिठाकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया के खिलाफ दरखास्त पर यह समाअत थी और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है किस तरह इलेक्शन हुए, इंटरनेट यहां भी नहीं चल रहा, वहां भी नहीं चल रहा। लगता है जिस तरह के इलेक्शन करवाए हैं बंदर बांट करके कब्र पर फूल नहीं चढ़ा देते। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स पर पीटीए के वकील ने कहा कि अभी तो इंटरनेट चल रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद की गई। इंटरनेट सर्विस बंद होने से मुल्क में अमन अमान का मसला नहीं हुआ, सबसे अहम मसला नेशनल सिक्योरिटी का था। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेट सर्विस बंद की गई। इस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, इसे बजने दें। ऐसा ना हो कि सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए।
रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बजती है, इसे बजने दें, ऐसा ना हो सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। यानी वाजे कर दिया उन्होंने कि अवाम फिर डट कर खड़े हो जाएं, उन ताकतों के खिलाफ सामने आ जाएं जो कि ये सब कुछ करवा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, गवर्नरशिप किसे दी जाएगी, अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए हैं, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे, इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने मजीद कहा कि माशाल्लाह आप ताकतवर हैं, इशारा किया ताकतवरों की तरफ, जैसी प्लानिंग करते हैं वैसा कर लेते हैं, इंटरनेट बंद करके दुनिया में क्यों अपना तमाशा बनवा रहे हैं। ऐसा लगता है अदालतें और सारे इदारे बेवकत हो चुके, मुल्क इस वक्त कौन चला रहा है। सवाल आपसे भी है, आप भी बताइए। बाद अज़ां अदालत ने वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तहरीरी तौर पर तलब की और एक बार फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म दिया, और यह एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो वहां से आई। अब आपको पेशावर हाई कोर्ट लेकर चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कराची और पेशावर हाई कोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस पेशावर पहुंची। पंजाब पुलिस ने स्पीकर हाउस केपी के बाहर से मियां असलम को गिरफ्तार करने की कोशिश की। मियां असलम की गिरफ्तारी के दौरान पीटीआई कारकुनों ने मुजामत की और उन्हें दोबारा स्पीकर हाउस ले आए। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल की 4 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर रखी है पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। कहां है कानून। अदालत ने हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार 4 मार्च तक लाहौर हाई कोर्ट या मुतलका अदालतों में पेश हों, बसूरत पेश न होने पर हम ये हुक्म वापस लेंगे। हाई कोर्ट ने हुक्मनामे की कापी मुतलका अदालत और पुलिस स्टेशन को इरसाल करने का भी हुक्म दिया। यानी पेशावर हाई कोर्ट से भी इनिशियली एक रिलीफ मिला है। कराची सिंध हाई कोर्ट से जो चीज सामने आई वो मैंने आपके सामने रखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला भिजवा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यानी ये सारी चीजें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का फैसला किया है कि तमाम तर चीजों के बावजूद वो जा रहे हैं जनाब अदालतों के अंदर, और एक दफा फिर अवाम के सामने ये तमाम तर चीजें खोल कर जरूर रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, दूसरी अदालतें हों, वो इस वक्त कर कह रही हैं। अब आपको बलूचिस्तान हाई कोर्ट से खबर बताएं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट लाने का फैसला, क्योंकि आगे चलकर वो कहते हैं अपने हाउस ऑफ कार्ड्स होता है ना, तो अब जो है वो अपने कार्ड अपनी अपनी जगह पे सब सारे लगा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज नामजद किया मुस्तकबिल में, क्योंकि उन्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। जुडिशल कमीशन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्री पर भी गौर होगा, और वहां पर भी क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं और जनाब उन्हें नहीं लाया गया ताकि वो डेट किसी तरीके से नजदीक आ जाए, और यहाँ पर फिर अब यहाँ से जो है वो जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 जजेस की नशिस्तें खाली हैं, 14 जजेस फराइज सर अंजाम इस वक्त दे रहे हैं। एक राय थी इससे पहले इसके ऊपर लोग बात कर चुके हैं कि लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट से लोगों को क्यों नहीं लाया जा सकता, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाने की क्या वजूहत है। खैर वो कहते हैं ना कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने डेफिनेटली फिर जो फैसले दिए हैं किसी न किसी जगह से उन्हें इस बात की यकीनदानी तो कराई गई थी कि वो फिर अपनी मर्जी करें जनाब। और सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद कराने की जो वजूहत तलब की हैं, ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसके ऊपर चीजें वाज़ेह करनी होंगी। केस की मजीद समाअत ये 5 मार्च तक मुलतवी हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इशू को, इस मामले को जिंदा रखना होगा, क्योंकि जो कुछ इस दौरान हुआ है वो सब कुछ आपके सामने है। इसी दौरान जनाब जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो दरखास्त थी कि इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाएं, वो उस केस की समाअत थी, और चीफ जस्टिस साहब फरमाने लगे कि मीडिया आजकल बस यही काम कर रहा है कि झूठी खबरें चलाता है और रेटिंग लेता है, और 3 रुकनी उनका बेंच था। 8 फरवरी के आम इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त थी। उन्होंने कहा जनाब मरकजी टीवी चैनल ने खबर चलाई कि कोई इजलास हो गया है, इजलास तो हुआ नहीं, मेरे साथी पूछ रहे हैं कब इजलास हुआ है। फिर उन्होंने कहा जनाब पहले खबर की तस्दीक कराया करें, जैनवन साफी भी नौकरी से फारग हो रहे हैं, ये क्या है इशारा इस बात की तरफ। फिर उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर का कोर्ट मार्शल हुआ था, हर चीज पर बस जमीर भेज दो। मतलब इस किस्म की चीजें ये जाहिर करती हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब इस वक्त उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। इस वक्त उनका लाइन ऑफ एक्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई है उससे नजर चुराई जाए, उसके ऊपर कोई बात ना की जाए, बल्कि उसके ऊपर अगर कोई बात करने की कोशिश करे तो बात को घुमा फिरा कर किसी और तरफ ले जाया जाए। आज भी उन्होंने यही कहा कि जनाब झूठी खबरें हैं, बेंच बन गया फलां। ओ भाई झूठी खबरें हैं, मुल्क के अंदर जो धांधली इतनी बड़े लेवल के ऊपर हुई उसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर रहे, और यहां पर आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो है वो झूठी खबरें मीडिया के ऊपर चल रही हैं, और जनाब आपको उस बात के ऊपर जो है वो ज्यादा मसला है। बैठ जाएं वरना तौहीन अदालत का नोटिस होगा। शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंचे, बात करना चाहते थे वो, और उन पर भरमी का इजहार कर दिया चीफ जस्टिस ने। 3 रुकनी बेंच, वही समाअत हो रही है इलेक्शन के हवाले से।
شوکت بسرا روسٹم پر آئے اور کہا میں بھاول نگر سے منتخب رکن اسمبلی ہوں، اس کیس میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے شوکت بسرا سے سوال کیا آپ درخواست گزار علی خان کے وکیل ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میں ان کا وکیل نہیں ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا بیٹھ جائیں، ہمیں وکیلوں کو سننے دیں۔ شوکت بسرا نے کہا میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ اس پر جسٹس قاضی فائز نے کہا مبارک ہو، آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں مگر آپ تشریف رکھیں۔ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب ہیں۔ شوکت بسرا نے استدعا کی کہ میری بات تو سن لیں۔ جسٹس فائز نے عیسیٰ نے کہا بیٹھ جائیں ورنہ لائسنس منسوخ کرنے کا حکم دے کر تو انہیں عدالت کا نوٹس بھی کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے شوکت بسرا سے سوال کیا آپ کا اس کیس سے تعلق کیا ہے، جس پر انہوں نے جواب میں کہا کہ میرا اس کیس سے تعلق نہیں، لیکن میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اس کی قسم کھانا چاہتا ہوں۔ جسٹس فائز نے کہا یہ نہ کریں ورنہ تو انہیں عدالت کا نوٹس کر دیں گے۔ شوکت بسرا نے جواب میں کہا یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تقریر نہ کریں ہمارے سامنے، پہلے سن لیجئے، بالکل اخلاق چھوڑ دیا آپ نے۔ اچھا، اب یہ اخلاقیات کا مظاہرہ انہوں نے کرنا تھا، جو وہاں پر چیف جسٹس بیٹھے ہوئے انہوں نے نہیں کرنا تھا، جو میزبان ہیں اس عدالت کے اندر بڑے ہیں، اور وہاں پر ایک قسم کا مہمان بھی آیا اور جو کہ بات کرنا چاہ رہا تھا دھاندلی کے حوالے سے، اس کو انہوں نے سنا نہیں۔ انہوں نے کہا جناب وکالت کا لائسنس منسوخ کر کے معاملہ بھیجیں گے، بار کو سب نے مل کر سپریم کورٹ کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ درخواست گزار خود نہ آئے اور دوسری پارٹی کو راستہ دکھائے کہ اس درخواست کے ذریعے عدالت ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جناب عدالت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ملک کو دنیا کے لیے جگ ہنسائی کا سامان۔ چیف جسٹس صاحب کو عدالت کے اندر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس ملک کو دنیا کے لیے جگ ہنسائی کا سامان بسا دیا گیا ہے۔ جو کچھ الیکشن کے اندر ہوا ہے، جس طرح سے پورے ملک کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، ابھی تک ٹویٹر بند ہے، جتنے بڑی لیول کے اوپر دھاندلی ہوئی، کیا اس سے پاکستان کی پوری دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی جگ ہنسائی نہیں ہو رہی؟ چیف جسٹس صاحب یہاں پر آپ کو جگ ہنسائی نظر آ رہی ہے۔ خیر، الیکشن میں دھاندلی کے الزامات، تحقیقاتی کمیٹی آج الیکشن کمیشن کو رپورٹ پیش کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے جناب کہ سابق کمشنر راولپنڈی چٹھا صاحب کے الزامات پر رپورٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ خود ہی رپورٹ بنائیں، خود ہی منصف بن جائیں، خود ہی مدعی بن جائیں، اور اب وہ رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کی جا رہی ہے کہ جناب 6 ڈی آر اوز کے تحریری بیانات قلم بند کروا لیے گئے ہیں کہ نہیں جناب کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، اور قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلی کے 26 ریٹرننگ افسران کے انہوں نے بیانات بھی اس کے اندر جناب شامل کیے ہیں۔ اور کیونکہ جو کمشنر پنڈی ہیں لیاقت چٹھا، انہوں نے کہا تھا کہ 8 فروری کو بڑے لیول پر دھاندلی ہوئی ہے اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور جناب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ استعفیٰ دیتے ہیں، انہیں گرفتار کیا جائے۔ اچھا، 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست جو ہے وہ جناب انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے 5 لاکھ جرمانہ عائد کر کے وہ فارغ کر دی ہے۔ اب یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ خود ہی اپنوں سے درخواست دائر کراؤ، اس کے بعد ان کو پھر پیش نہ کراؤ، اس کے بعد پھر اس درخواست کو آپ فارغ کر دو تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اور جماعت اگر آئے اس معاملے کے اوپر تو کہا جائے دیکھیں جناب اس قسم کی درخواست تو پہلے بھی آئی تھی اور جناب ہم اب دیکھیں ہم جناب اب اس کو فارغ کر چکے ہیں، تو آپ کی درخواست کیسے سنیں؟ کیونکہ ہر صورت اس سے پہلے اس کیس کو سننے کا کہا تھا چیف جسٹس نے، اور کہا تھا درخواست گزار کو جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کیا جائے، لیکن آج پھر کیا ہوا؟ عدم پیشی پر 5 لاکھ کا جرمانہ بھی ہو گیا، اور کیونکہ جو درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ میں تو جو ہے وہ بیرون ملک ہوں، اور لہٰذا ریاست یقینی بنائے کہ کورٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیئر کا رینک استعمال نہ کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب اس کا تو کورٹ مارشل ہوا تھا، یہ بھی چیز جو ہے وہ آپ چلا دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس قسم کی چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ کنفیوژن پیدا کی جائے، اور اگر کوئی صحیح درخواست آ بھی جائے تو اس کو جو ہے وہ انٹرٹین نہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کے گوشوارے جمع کرانے کا جو ہے وہ آخری روز ہے، اور 22 فروری تک یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونی ہیں، اور 22 فروری کو پھر جو ہے وہ اس کے بعد پھر 3 دن دے دیے جائیں گے آزاد امیدواروں کو کہ وہ شامل ہوں، تاکہ اس کے بعد پھر مخصوص نشستیں اس تناسب کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کی جا سکیں۔ سراج الحق صاحب بولے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کی عبرتناک جیت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، لیکن سراج الحق صاحب آپ کا اس حوالے سے کردار بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پچھلے 2 برسوں میں جو آپ کا کردار رہا وہ بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اگر آپ کھل کر آ جاتے ان تمام تر معاملات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو شاید آوازوں میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا، لیکن آپ کا یہ خیال تھا کہ شاید آپ عمران خان کی جگہ لے لیں گے۔ خیر، ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کی استدعا مسترد کر دی گئی، عدالت نے انہیں بیرون ملک جو ہے وہ جانے سے روک دیا ہے، اور اسی طرح سے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے پر فیصل جاوید کے وارنٹ گرفتاری منسوخ ہو گئے ہیں۔ اسد کیسر صاحب کی انتہائی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے، وہ جناب رکھنی ہے آپ کے سامنے، کیونکہ اسد کیسر نے کہا ہے کہ میرٹ پر فیصلہ ہوا تو بہت جلد عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اور اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر انہوں نے یہ گفتگو کی میڈیا سے، عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ تاریخ کے بدترین الیکشن ہوئے ہیں، کراچی اور پنجاب میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے،
اور ہم لوگ عوام میں بھی جائیں گے اور قانونی جنگ بھی ہوگی. یہ وہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن ہے, قانونی جنگ بھی لڑیں گے, عوام میں بھی جائیں گے. عدالتوں سے انہوں نے کہا ہمیں ابھی بھی امید ہے, اور مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے جن میں اب یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے, ان کے پاس تو 23 سیٹیں بھی نہیں ہیں, ان کو شرم اور حیا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو بوگس طریقے سے باہر رکھا گیا ہے اور ہماری ہر صورت واپسی ہوگی. فارم 45 ایک ایسی دستاویز ہے جو کہ سرکاری دستاویز ہے, اور یہ جب بھی اس کے اوپر نتائج سامنے آئیں گے, جب بھی اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے گا, تو واضح طور پر سب کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی فاتح تھی. آپ نے رائے ضرور دینی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو آپشن ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.